Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon, all of you. Okay, selamat datang kepada kelas tuition hari ini. So kelas hari ini lebih kurang ada 60 minit untuk kita buat revision for your preparation this coming May final exam. I'm not sure what is it exactly, but we're trying to deliver, we sharing, and then what what the targeting slide and question. Okay, will be on you punya final test. So dekat you punya screen, you can see, you nampak slide slide. Saya cuma target slide mana yang akan keluar, soalan-soalan yang akan dikeluar, saya fokus kat situ. Nombor satu slide, soalan tu ada dekat slide nombor satu slide nombor 1 tapi tak tahu kat mana. Saya pun tak tahu kat mana. Sebab kita bila kita submission question tu, kita rujuk pada chapter 1. Okay, chapter 1 could be dia punya soalan tu silap saja ABC for the section A, and section B tu is fill up the form, ataupun you kena ni lah, tulis essay. Kalau tak silap saya lah, kalau mistake. Tengok pada soalan-soalan yang lepas-lepas, kebanyakan soalan dia section A tu adalah ABC. So soalan dia akan ada dual bahasa, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. You boleh jawab mana-mana yang you rasa selesa. Okay, 2 jam examination, 40 markah 40 markah. Soalan ada 5 soalan. Saya beritahu tadi ada ABC, sebenarnya tidak soalan tu lebih kepada ni lah, you kena tulis you kena essay lah jawapan tu. Okay, slide nombor 1, soalan tu kepada what is defined of management information. Could be they will ask what is the definition of the MIS. So you kena jawab lah dekat sini. So there are 4: system, enable, subset and system lah ni contoh what are information system. Mungkin dia directly indirectly dia punya soalan tapi you jawab kena penuh ni rasa apa soalan tu online tapi dia ada masa dia, you kena prepare lah. Siapa yang menjawab guna mobile, so saya harap you kena ni lah, alternatif pinjam ataupun laptop ataupun desktop, ada from your friends ataupun di pejabat minta kebenaran. Sebab ni final test ni soalan dia sebenarnya senang tapi you sukar nak jawab. Mungkin the time frame is about 2 hours, so the time is constrained, you are forcing your hand to stress, so you tak boleh jawab, you tak boleh sometimes you tulis simple je, simple even tu dia punya markah tu, katakan soalan satu markah dia 10, tapi I nak you jawab panjang sebab 10 markah tu banyak saya tak nak. Sebab ada juga case is about 10 marks tapi dia punya jawapan tu 3 baris je. 3 baris tidak dapat membantu sebab test ni akan dilihat, akan di audit oleh pihak universiti sendiri. Okay, apa itu could be they will ask the process of input, process, output and storage. Could you provide some details the process of above diagram okay, you kena tulis you kena cakap apa itu input, process, output and storage. Okay, mungkin dia tanya apakah combination of IS, you kena ni lah, people, hardware. Kalau dia kata could you provide some details of the combinations organized in information system, maknanya kalau details people, you kena write it down, apakah people and then apakah itu software dia bukan sekadar
People, hardware, hard network, you kena detailkan dunia ni. Maknanya chapter 1 ni banyak boleh menorong soalan-soalan yang akan keluar. Okay, chapter 2 ada juga soalan konsep. Apa itu konsep of information system? What the concept of information system? And then what role of information system? The business. So the answer is information of and increment in knowledge is contribute to the general framework of concept and fact that we know. Okay, ni punya jawapan lah. Mostly dia punya jawapan tu banyak directly from the slide lah. Directly from the slide. I tak ambil jawapan tu mungkin universiti sebab masa saya submit punya soalan tu jawapan tu banyakkan daripada slide secara langsung. Soalan ni bukan saya seorang yang buat ramai lagi lecturer yang lain dia akan submit ni lah dunia soalan. Data apa itu ada what is differentiation of data and information and informations. Apa itu data? Data is something bahan mentah yang belum diproses. Unprocessed what is the information bahan mentah yang telah diproses. So you came up ni ya. Saya tak pasti apa ni sama dia boleh jawab dalam bahasa Malaysia dan boleh jawab dalam bahasa English. What is the attribute of quality informations? So there are 6 item. So you can write it down lah. Timely, complete, concise, relevant, precise dan form. What is a component of information system? Yes, what is a component of information system? Hardware, software, database, human resources and procedures. Okay, chapter 3 competing with information system. Okay, competing with information system. Okay, ni tak ada. Okay, what is the business challenge of information society? You kena lah 3 increasingly dramatic faster pace of information system. Ni tak ada lah. Dapat jadual ni rumit ni, you pun tak boleh ingat ni kan. How the role of information system evolve? There are 4: operations, support of management, support of business transformation and components everywhere computing. Kalau ada soalan tanya how the role of information system evolve. Ada soalan dia tanya pasal ni for competitive strategies. Okay, differentiation you need write down lah dia punya detail when a company aims to distinguish its product or services from that offered by the competition. Cost leadership, focus differentiation, okay, cost and focus. Okay, competitive strategies ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada. Okay, mungkin ada tanya soalan 5 competitive forces. You kena 5 ni lah. Rate of new competitors. Saya tak pasti recording tak ada, tak masuk. Okay, 5 competitive forces, trade of new competitors, intensive buying, pressure, bargaining power of suppliers and bargaining power of customers. So ada 5 kat sini. And then next value chain. Okay, so ada mungkin soalan apa what is a value chain? There are 2 name, Maniwanan and Maniwanan Mani. Ada orang Muhammad Shah, Mustafa Samad, Nik Muhammad, Nur Anissa Osman, Pravin Kumar, Raja Lechmi, Raman Chandran, Rina JB, Rosawat Chawyok, Rosin Murugesan, Samsul Shoaib, Suryana, Usha, Watiswari, Iza dan Fatihah. Ni 2 orang Okay, value chain, what is a value chain? You boleh ni we boleh unmute boleh cakap dengan saya, tak ada masalah. Ni tuition kita boleh berbicara. Success of strategy information system. What is success strategy information system? Ada 5. Jawab boleh gunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Dua bahasa tak ada masalah. Dia tanya apa itu MRS, what the component of MRS, what is the strategic how the strategic information success. Dia itu soalan kan. Soalan dia pusing sikit lah kan. Success, dia tak ada success with strategic information system. Dia kata soalan dia dan tapi jawapan dia ni lah. You tulis je jawapan ni.
chapter 4 Exam dari group kelas. Ya betul, exam dari group kelas Roosevelt. Roosevelt. Okay, chapter 4 mungkin dia tanya what is support of individual and group knowledge management. Okay, dia akan terangkanlah apa itu, ataupun soalan tu how do you know about the professional support system, PSS, support and individual knowledge work. Ini panjang sikit lah kan. What is a professional support system adalah individu yang apa macam orang technician lah jadi dia akan tanya apakah contoh-contoh professional support system. Dia bagi contoh lah, contoh dia washing machine, microwave oven, cooker rice cooker itu adalah dia punya who is professional support system. What is the objective and function of OIS, Office Information System? Maksud saya, adakah kita ambil soalan nanti di Google Classroom? Oh tidak. Tidak. Oh, GC. Dia akan hantar admin akan hantar melalui WhatsApp ataupun email you kena tengok email dan WhatsApp lah, dan you jawab soalan tu. You jawab sama ada gunakan nanti you akan gunakan format lah. Format you kena PDF. Make sure you ada cover sheet kat depan tu, dan you hantar submit pada ni lah pihak admin. You punya center lah kan. Nanti center akan bagi pada saya lah. Apakah itu what is the objective and functions of information system, office information system? So this is the answer lah. Support office tasks with information technology. The primary goal of this system is to increase the productivity of office work. So saya tak boleh login. Oh, kenapa Okay, function of office information system. Ni senang sini dokumen, message, teleconferencing, electronic meeting system, support of group work and groupware. Okay, ada soalan kat sini tanya element of electronic document management, input, storage ni ada 5 Kalau soalan tu mengatakan detail, can you provide some detail of element of electronic document management? Yes. Input tu you kena terangkan sikit lah. You kena beritahu what is the input, storage, updating, principle you kena update kat situ. Ni mungkin ada teleconference and electronic meeting system computers. Apakah itu? Sebenarnya soalan tu banyak akan what is what if, how, when, and dia tak ada where. Okay, principal function of groupware ada 7 and you kena tulis apa itu. Sila beri maklumat tentang principal function of groupware. So ada 7 kat sini lah. Chapter 5 Saya tak boleh login, Cik Radi. So ada 24 orang Sepatutnya student ada 42 orang. 43 orang lah. Betul lah. Okay, chapter 5 transaction process and management reporting system. Okay, this is a function of transactions processing system. Is an elementary activity conducted during business operation. Okay, sila terangkan function of TPS and please and give example about the process. Internet, kat bawah tu tulis internet banking, atau dia minta 3 kan, 4. Kat sini tulis 2. Nana dia minta 4 atau 5. You kena cari sikit lah maklumat. Okay, TPS. TPS, ni contoh TPS. Contoh-contoh. Sila nyatakan contoh-contoh TPS. Automated telemachine, McDonald online delivery, airline ataupun Asia reservation system, hotel booking system, Grab, Food, Panda system student punya payment boleh. Itu TPS. Okay, apa itu transaction processing modes? Online mode, batch mode, batch at once. Ni ada 3. TPM,
transaction processing mode. Kalau diminta soalan, sila tunjukkan proses secara illustrator. You tunjuk gambar ni lah, tulis lah. Draw lah gambar ni. Best versus online transaction processing. Yang best. Bagaimana dengan transaction processing activities? Ada sini apa? 1, 2, 3 3, 4 lah. Dekat rumah tuan. Rumah Ya. Yang tengah lain buat kuih kan? tak ada lah. Kelas online buat kuih. Tadi Yang ada lain student dia tengah buat Grab, buat taksi dia online. Kalau you tengah buat kereta, hati-hati bahaya. Tapi bawa kereta macam mana you nak fokus pelik juga. Rugi buat fokus. Soalan ni saya tak upload saya takkan upload, saya tidak boleh upload dekat dalam grup kelas di classroom. Okay. Soalan tu akan deliver to you by email ataupun WhatsApp. You WhatsApp, you masuklah. Gunakan dan download dekat laptop. Saya assume you guys jawab soalan tu gunakan laptop daripada gunakan mobile. Walaupun mobile boleh, tapi dia agak payah sikit, rumit. You nak tulis kan, nak type. Gunakanlah laptop, pinjam pada kawan ke ataupun di pejabat. Output transaction processing system. Okay, output ada 3. Document, query responses and reports. TPS. What the output of TPS? Ni jenis-jenis report ada 4. You kena tulis lah. Nombor 1, transaction logs, error edit reports. The third answering is detailed reports. The last one is summary reports. From EDI, bagaimana proses daripada EDI kepada electronic commerce? Electronic commerce. So sini lah. Tapi kalau online boleh tiru bagi kan. A prominent means of source data automation is electronic data interchange. Inilah jawab. Dia 2 jam 2 jam ni nampak kejap je, tapi sebenarnya lama 2 jam. Chapter 6. DSS, Decision Support System, and EIS, Executive Information System. Okay, mungkin dia akan tanya tentang definitions, apa itu Decision Support Approach. Diterangkanlah sini kat sini. Okey, chapter 6 mungkin ada soalan tentang decision support approach. Sebenarnya ada setiap chapter saya submit setiap soalan setiap soalan tu adalah setiap chapter. Setiap chapter tu saya submit 2 soalan. 2 soalan. Ni tak ada, ni tak ada. Jap. Ni tak ada. Mungkin yang ni apa itu classification of DSS. Tulislah. Apakah prinsipal of DSS yang terlibat dalam ada 7 Soalan ni straightforward je, jangan takut sangat jangan takut. Jawab dengan tenang jawab dengan tenang. Lagipun online tak silap saya, kalau online ni okeylah daripada physical class. Kalau physical class keras. Building of decision support system, building of decision support system. 2 principal modes of analysis, what if mode, goal seeking mode. Ada 2 sini. Selalu panjang ni keluar ni. Using DSS of decision making process, intelligent design, choice, implementation. Features of DSS, ni mungkin ni keluar 1 hingga 9 ni kan. Support decision making, help to rapidly obtain quantitative result. Okey, soalan yang seterusnya, group support system, GDSS are designed to support group communications and decision process within a group.
Ya, EIS, Executive Information System, EIS, Executive Support Problems and Opportunity or Trend Development. Ni mungkin dia tanya ni, soalan cantik ni soalan ni. Executive Information System. Okay, apa itu Executive Information System? Executive Information System monitor, assess and develop. Okay, mesti assess develop. Mungkin dia minta you draw dia punya system architecture, Executive Information System how you need to draw lah. So you need to provide some input, process and output. Okay, chapter 7. Okay, supporting business functions. There are 4 items: marketing, sales, productions, accounting and finance, and the last number 4 is human resources. Tapi banyak kan the most soalan dia adalah straightforward very straightforward. Jawapan ni pun sini you copy paste lah kan, copy paste lah. Okay, gambar ni tak ada, tak ada kaitan. Accounting and financial informations. Okay, ni tak ada. Okay, mungkin ada tanya soalan tentang components accounting system, component accounting system. Apa itu component of accounting system? Human resource information system. Payroll tak ada tak ada. Skip ni, tak ada. Ni tak ada. Ni tak ada. And then chapter 8. Business, what is a business re-engineering? Yes, ada soalan berkaitan tentang business re-engineering. Chapter 8. Re-engineering aims advantages. Aims at advantages. In order to achieve specific business result. You write lah. Ada apa dah? Ada 6 Planning ni tak ada. Ni mungkin ada. Business value of information system, cost benefit analysis, portfolio approach. Ni lah sambung. Ni nombor 1 dia, 1, 2, 3 dan 4 sini. Okay, IS tu information system steering committee. Ni kalau dijawab ni panjang ni jawapan dia ni. What is the business value of information system Business value of information system, mana ni lah dia punya ni. Strategic planning tak ada, ni tak ada. Ni soalan dulu lemah, dulu soalan ni. Investing in information system, yes ada ni. Okay, ni mungkin ada. Life cycle versus prototyping, system analysis, system design, programming, coding and testing, installations, system maintenance. Ni tak ada. Acquisition of information system and services. Ya, ni ada acquisition, ni outsourcing. Dia akan tanya mengenai pasal outsourcing. Apa itu outsourcing Chapter 9. Okay, chapter 9. Manage and controlling information system how you manage. Ni ada managing information dalam information system. You kena ni lah, hubung kaitkan dia dua tu. Managing information system service. Okay, managing ni to keep, to process, to ensure. Banyak tak? Ada berapa Ada berapa slide? Banyak tak? Saya mention. Saya tak tulis ni, saya beritahu je. I hope you guys take note Cakap bila fight ini mula. Ya, faham. Orang bos faham. Sorry? Kalau dia saya salah. Hello? Bila kamu ada plan puasa? Hello? Malam ada. Malam ada. Oh, malam ada. Oh, okay. Ada perbualan Jamal Muhammad. Okay. Threat of security and privacy. Threat security and privacy. And confidentiality. Ni chapter 9. Apa itu security threat? Okay. Mana ada 4. Ni tak ada. Apa itu hackers? Hackers cyber and traffic. Hackers and cyber terrorist. Fake ni tak ada. Ni tak ada. Ni pun tak ada. Virus, worm. Okay, could be the question. Apa itu virus? Apa itu worm? Type of computer virus. Ni selalunya soalan mudah kan. Apakah itu jenis-jenis virus dan serta definisi. Inilah 4 dia. Dia ada pasport resident virus. Dia ada pasport duduk di dalam dia punya komputer. Dia boleh override you punya kerakyatan dalam komputer tu. Direct action, dia musnahkan file infector dia musnahkan file tu. Resident of viruses. Both ada 7, ada 8
ransomware, browser hijack. Ni tak ada, ni pun tak ada. Okay, how to protect your corporate data from hackers? Mungkin ada soalan ni. Tapi ni ada juga soalan class test ada juga tadi. Kan, mungkin diulang lagi. Kalau ulang lagi, you bonus lah kan. Senang kan. Auditing information system, yes. Compliance, testing, substantive testing. Okay, chapter 10, last chapter. Okay, apa itu cyber law? Concern the law of information technology, including computing and the internet. Okay, need for siapa yang diperlukan untuk cyber law? Okay, cyber law ada 5. Integrity, security. Chapter 10 ada chapter 10 ada soalan dalam chapter 10. Tapi tak tahu mana satu. Etik, apa itu etik? Domain, ni tak ada. Legal issues, kan? How the about the legal issues, govern a variety of relatively well described behaviors, specified by law and enforceable in the court of given country or within a law jurisdiction. Jurisdiction is govern ethical issues. Apakah itu ethical issues? Ethical consideration go beyond legal liability. Ni tak ada discriminatory saya tak pasti ada tidak. Okay, soalan jawab dengan tenang, dengan baik. Minimum ada 5 soalan, maksimum ada 10 soalan. Okay, ada section A, ada section B. Terpulang pada pihak sana dia nak buat macam mana. Mungkin section A ni dia ABC kan, ABC. Mungkin ABC tu ada 10 soalan. Dan section B tu essay. Kan, essay you kena jawab lah essay tu macam mana. Essay tu mungkin 5 soalan mungkin. Mungkin 2 soalan. Ni mungkin soalan keluar ni, ethical issue in the development and use of information system. Privacy, yes. What is a privacy? Dia tanya apa itu privacy. Accuracy, dia tanya accuracy. Property, tak ada, dia tak tanya property. Copyright, what is a copyright? Okay, a method of protecting intellectual property that protect the form of expression, given program. Mungkin dia minta contoh lah, copyright. Maknanya you boleh ada idea sendiri lah untuk you punya tulis apa detail contoh. Patent, what is a patent? Access, kesan kepada information technology dan effect of information technology and employment. Okay, dah habis lah 10 chapter saya revise. Okay, ada nak tanya? Saya pun tak tahu soalan tu macam mana kan. Soalan tu yang macam saya cakap tadi lah. Contohnya macam chapter 1 kan, what is your MRS, what is your TPS, EDS, TPS. Oh, Nur Syahidah pada ATC JB. Tadi saya kata soalan sama macam kelas test kan. Mungkin sama, saya tak pasti. Mungkin sama. Mungkin sama dan mungkin tak sama. Maksud saya mungkin kalau sama maknanya bonus lah soalan yang berulang. Kan, sama je. Contohnya tadi, okey, contohnya soalan masa kelas test, jawapan dia sama, jawapan sama, tak ada masalah pun. Yang penting you jawab. Contohnya dekat kelas test dia tanya apa itu MRS, you pun jawab MRS kan. Tiba-tiba dekat final exam ada soalan sama. Bonus lah. Ingat tak SPM, trial SPM dia keluar bila you real punya SPM keluar soalan sama. Bonus lah. Kan? Takkan nak jawab lain pula. Boleh Nur Syahidah daripada ATCJB. ATCJB. Saya harap you jawab dengan baik, dengan tenang. Kena maklumkan lah pada pihak ATC macam mana you nak jawab soalan tu. Pada hari kejadian tu saya cadangkan you tidak sibuk dan tidak ke mana-mana dan tidak driving you punya kereta nanti kan satu masalah pula macam tadi kelas dia ada kelas dia buat Grab. Bahaya bahaya buat Grab. Mana satu bahaya, nombor dua dia tak boleh fokus. Tentang pembelajaran yang kita beri. Planning nak holiday 7-8 sekali schedule. 7-8 tu. Oh, lepas saya Oh, betul lah Syahidah Maknanya test tu lepas saya 7-8. Okey lah tu 7-8. Nak holiday mana? Asyik cuti je. Okey, you akan jawab jawab gunakan Microsoft Word dan PDF PDF. Dan sama juga cara dia you save file tu you save file tu sama macam
fail yang lain, UTM, MIS 11 Februari 22 final exam, Maniwannan nama dan save. Kenapa saya ada orang kata Radi, Cik Radi ni letak nama kenapa sebenarnya selepas bila you save, ada yang save file tu assignment, ada yang save file tu UTM saja perkataan tu. Bila sedangkan you kata nama tu dah ada dekat dalam cover sheet. Yes, bila you download, bila saya download your file, simpan dalam saya punya C, file tu nama dia assignment. Saya kena buka file tu baru saya tahu file tu adalah test tu adalah kepunyaan Maniwannan. Saya ada 60 student. Kalau semua student letak nama assignment, dia akan tulis assignment 1, assignment 2, assignment 3. Jadi saya kena rename balik. Rename file tu kepada yang saya beritahu ni lah. Seperti ni. UTM, MIS 11-12 Februari 22 final exam Maniwannan nama. Jadi itu satu. Nombor dua, selepas saya dah marking, dah dapat markah, file tu saya simpan dekat Google Drive. Bila saya Google Drive, saya letak nama tu nama sama standard. Sebab apa, saya ada kelas ramai, banyak kelas. Saya ada UTM MIS, ada UMP MIS, ada UUM MIS. Jadi adalah saya kita panggil batu itu adalah dalam kategori Office Information System, di mana itu adalah kategori file management. File management. Siapa HR dia tahulah HR rename file-file ni. Okay. So I hope you faham dan memberi kerjasama pada saya lah. So itu saja yang boleh ni. Kalau ada soalan nak tanya boleh. Ada juga yang tak dapat join. Ada juga yang tak dapat join. Saya tak pasti. I'm not sure record ni berjaya atau tidak. Sebab saya ada masalah record ni. Dia tak boleh record. So thanks for your times for joining the class, for tuition class. Hopefully you are success. Can get the higher marks for your this coming exam. After, if I'm not mistaken, is after Hari Raya, 7 and 8 this coming May. Coming May. So it's an online class. Hopefully it's a chances for you can grab higher marks, because it's nobody knows that you are open the book. Tak tahu Tapi kalau physical class memang tak boleh buka open book. Kalau di sini online tak boleh. Dia boleh lah rugi saya harap. I hope that during the test you ambil rehat untuk 2 jam. Jangan you bekerja. Bila bekerja you tak dapat fokus dan jawapan you banyak salah. Soalan tu senang tapi jawapan tu you tak boleh jawab soalan tu. Tu yang rugi tu. Sebab kelas test ni adalah top up you punya markah daripada assignment dengan you punya kelas test. Top up. Mungkin sebelum you dapat markah final exam, you punya markah dah sampai ke tahap mungkin 75 ataupun 70 kan. Jadi you punya final exam dapat lebih pada 10 atau 15, top up can going to A lah, lulus lah kan. Tapi kalau you punya final exam so 5 markah, 8 markah kan, so tak boleh top up you punya yang ada sekarang. So you berada di kawasan B40 lah, bukan A40 Kalau A okey, ni B. B40. C lagi teruk. C maknanya you punya exam you tak jawab pun you punya final exam. Ada soalan nak tanya? Dah pukul 4. I know you are busy. I know you are in the production line, still working. Okay, thank you sir. Selamat Hari Raya. Ya, Syahidah Hairin. Wah, baguslah Syahidah ni. Awal bagi Selamat Hari Raya, ada apa-apa? Saya ni tak boleh orang puji puji markah tinggi Puji markah tinggi, belanja makan. Bagilah, minta Syahidah apa dodol ke kan. You Johor saya nak dodol lah. Ya, mana-mana. Thank you. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Cik Musafah, terima kasih Cik Musafah. Puan Nur, Syahidah, terima kasih. Thank you sir. Selamat buka Muhammad Syah. Okay, terima kasih.
boleh dismiss kelas. Kalau saya tekan end class tak sedap lah kan. Ya, Ross Howard. Mana Joel? Joel senyap Joel dah kaya Joel ni kan. Markah pun tinggi, lupa. Samsul, Azmin, Fatma, okey, Mani Banan, Abang Azizul. Ada Nurul, Muhammad Nurul. Muhammad Nurul Ya, Fatma, thanks a lot. Ya, thanks a lot. Okay, thanks a lot. Nick, Muhammad, thank you. Okay, Usha, yes, thank you. Thanks to you. Abang Azizul, ya, Abang. Kalau awek panggil Abang saja. Baguslah Abang Azizul ni. Tak ada pilihan. Sentiasa motivasi Nama saya Abang Okay, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, selamat Hari Raya to you. Rosin. Ya, Cik Usna. Sri Rumaira. Okay, Raja Lechmi, Vanessa, Joy. Thank you Joy. Terima kasih. Okay, Jamal Muhammad Adnan. Okay, thank you. Terima kasih. Arigato.